Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 थोड़ी पाड़ी ग्राम बोलते सरपंच Ram थोड़ी पाड़ी ग्राम बोलते सरपंच लोग पुजारी को रुक करतो आपरे भाई भगवान का आशीर्वाद पर हमें मंत्र कर बहुत बहुत धन्यवाद एटी ग्राम सूचना केंद्र चले आसंतु थोड़ी पाड़ी ग्राम बोलते सरपंच लोग पुजारी देवादेवी ईश्वर पुजारी बा भक्त लोग चले आसंतु हमें मंत्र को सूचना केंद्र को Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 आनंद बदरबार उठे सारे जो दायित्व देवी सेवानी से दायित्व तुरंत Hare Hare समस्ते Hare Krishna यार आसंतु नहीं यार हरिनाम को पाठ कर ना कंडरे सुनी आप माने देखला बोली आप कांदे तुरंत आनंद बदर रे Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare और करतो ओनार घरे को आगुडे दुई तीनटा चेला व्यवस्था करंतु Hare Hare ओनार घरे करतो आ दुई तीनटा चेला व्यवस्था करंतु आवर सूचना केंद्र रे Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna राधे राधे Hare 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 Rama Hare Rama हां संतुष्ट होए बच्चे खसाले को कोला संतुष्ट होए बिल्कुल विषय कोड़े में भारत मुद्रा 10 के माने आप से सरपंच अजित कोटा 500 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार को देते एवं आशीर्वाद जुगे जुगे थाओ एवं विख्यात थाओ जय चैतन्य महाप्रभु की जय राम राम हरे हरे भक्तवृंद हरे पदता को घोड़ा बाजार संतोष होए नारहरी पोटा 100 कोटी पुरस्कार को देते सदैव मुझे पूर्ण हो चैतन्य महाप्रभु की जय राधे राधे हरे भक्तवृंद देवराज बाग 50 कोटी हाथ को प्रेम कर दी अचिता को कृष्ण लागी तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna ভক্ত মান করে করছো Krishna, Hare ধীরে ধীরে মঞ্চକୁ ଆସି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫେଲା ଫେଲା ହେଲେ ଅଗରବତୀ ଜଳୁଛି, ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ହରିନାମ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି 2ଟା 3ଟା ଲେଖେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲିଥିବ। ହରିନାମ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ 8ଟା 20 ବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଳିଆ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ରହିଛି। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କାଳେ এই ଯଜ୍ଞକୁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କଲେ କି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯଜ୍ଞରେ ଆଜି କିଛି ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା আর ହେବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ନାମ ପାଠ କରିବା। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.